Ipagkata nagbagbakat? Woy. Duwa. Oh, duwaam. Apo na tagsin, ikatam. Oh. Sino tatati boss? Toro, apay ka no mga kawamat, hangag bagbagkat ni boss. Han ba ka talaga? Aman, nagbagkat na. Kasanaw. Kasi niya, oh. Eh, Nyakit din. gapo mala tabos nga hangag bagkat, dapat agbagkat. Nyakit din. Oh. Oh. Agkakapsot sa dibosyo, hangag bagbagkat kunada. Oh. Oh, tata, sino tibos kanyata? Ayun niya. Yan guys, madamaman di pakargami kini katuron iti deliver. Tara, kumpuno man Yo mga boss. Tro, Shout out kadagiti pa-deliver na pumpuno man ti Alpteon. Kagapo nagataran di kalman kagayan. napipuyat ka pa. Pero may Siyak ngay. Sika, Sakay. sitting pretty ba? Sitting pretty, binagkat ko aming ngayon nag-10 pistaw. Talaga! Katuro yung Ronald Morang Tiles. Oo. Pero nagadumat order ka Di. niya, bro. Katama natin ni De, kabla. Apa nagadumat order ka niya? Siyempre, dagiti masusugid nating followers na taga-abroad. Sila, ma'am, agdaon da, i-deliver me door to door. Tapos, apo, inyaki din niya. Kada balay, merienda. Dahil jeti nakakapisak anak mirmirinda Kaya tiya. merienda ka ngamin tiya. Damdama. Kabel mo ta. Basta ka, Katuro, adapay sa bali nga pistom. awanin, iti lang, Abuan River Adventure and Eco Park. Katuro and Ronald Morang Tiles. Ata lang ti pag-orderan nyo kakabsat. Legit, nakadanong kami di kalman. Lasam. Ano man di? Bunton, dagi jay. Bunton. Igig. Amulong, Sulana, Tugigaraw. Piat. Dapat di may isa. Pinya Blanca. Win siguro. Basta dyan, di kalman napuno kami natoy. Tatama puno manin. Atoy, mapan ijay. Burgos, Gamo, Aurora, San Mateo, Ramon, Maleg, Rojas. Paya. Tapos ang idagas mo ito ilagan. Win, i-video mo dati lugan tayo Kitam. nawa. Yan. Pugi. Pugi ata. Nay, Nyakit din, pipik sa makina nata. barbaro pa side mirror na. Kaya kukuha ang barbaro ata lang. Tanaw pulos violation na. Okay, wait. Nakarinyo pa. Nakarinyo. Awang violation na. Oh, kakabsat, agalati tiles. Katuro and Ronald Morang Tiles, 30 by 30, 30 by 60, 40 by 40, 60 by 60. Meron din kaming parating, mga sink, tapos yung doorknob. Yan, magbili-bili kayo Oy. Oh. Yung kapsat madamatikwan. Pabagkatin. Madaman na yun, puno manin na yun. Puno manin na Kaya una yan. Ado pa yung maalam dyan. Ya? Favorite natin tuloy. toilet bowl. Nakareserve pwede kitan. Naka-reverse. Ayan. Yun, masusugid nating taga-buhat. Ayan. Bungal-bungal man natin. Stocks Bungal-bungal. tanturo. Ay, pa-deliver kami. Martes, daman deliverin. Martes. Next week, Martes. Ano yun? New design? Yes! Siyempre! Yes, of course. Oo. Ayun, kakabsat May ibos man rin. Toro, apay ka no mga kawamat, hangag bagbagkat ni boss. Han ba ka talaga? Aman, nagbagkat na. Kasanaw. Kasi niya, Eh, Nyakit din. gapo mala tabos nga hangag bagkat, dapat agbagkat. Nyakit din. Agkakapsot sa dibosyo, hangag bagbagkat kunada. Tata, sino tibos kanyata? Ayun niya. Namay sagad sa diya. Sa anak sa Namay sagad day. Kuy, Kita nyo ni katoro kapsat, ibaon-baon ko lang ata Toro, ikargam dito ro. Bossing, ikamadam na saya. Ikargam dito ro. Yan. Ayan. Yan. Ati boss kaya hanasag bagbagkat ka na. Nakapsot ka na ti boss. Kapsat ka na, baga na? Imposible nagdakil di bagik na Nyakit din. Biltakan? Kukuha. Imbagada pa isa, bagbagkat? Bagbagkat ni Ronald Vlog. Binagkat ko pa amin, dagito yung inka-makamada, di kalman. Wain. Sige man, nga Rob. Sige man. Pau, baka duwaan na pa yata. Man, Baka duwaan na pa yata. Duwaan na ata. Ipakita man. Ibagada nagbagbakat? Woy. Duwaag. Duwaan. Apo na tagsin, ikatam. Sino tatati boss? Sino tatati boss? May salanggaan ti kaya. Na maninin, agpasikat ka. Aray ko, na maninay. Hoy, Toro. Alamatoy. Ano nga alam? Ikabil mo ditan. May kaan. Hoy. Alamatoy, manong nak. Anati ko manong no ading. Manong. Alamatoy. Na. Alam. Di na ba lang ikabil tanin, dirita lang nga ruden. Manong nak, apay sa Unang sumbatan talaga. nak. Sore. Manong. Talaga. Yun, kapsat. Order kayo.
Babay ka, Turo. Bye-bye, agorder kayo kakabsat.